जे माँ सरस्वती पूजा चलती जय माँ सरस्वती से पूजा आज आम बहुत मजा मस्ती भी आम करूँ पूजा पूजा खाଇବା ହେଇକି ଭାତ ଡାଲି ମଜା ମସ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା କରିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଙ୍କର ଫୁଲ ସଜା ସରିଲା ଏବେ ଆମର ମଜା ମସ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ वे ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଆମର ବହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର भोजन करने सब रेडी है बसु देखु आमर खाइबारे भात डाली चिप्स पनीर खटा बस आ खीरी एति जहाँ भी खाईदे देखो देखिए फोटो उठा चलती खाइबार बोलते खाओ भोके रही 4टा बाजीगला मैं खाइनु किसी तो छाड़ मु घर पूजा कर खाई मैंने कहीं खाई ना सब खाया बदल ये तो आगे आपको प्रबल भोक ना कि क्या सरला एबे हम खीर खाइबो खीर खीर भात को भीतर पकई चेस करा खीर बोली।